مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان من خلال برنامج أزياء دائما عبر شاشة تيليماروك. ضيوفنا اليوم مميزين بأفكارهم وابتكاراتهم وتصاميمهم من خلال فقراتنا الثلاثة: تصاميم، طوب وصنعة ومجوهرات. بغيتوا تعرفوا عليهم أكثر؟ خليكم معنا بعد الفاصل. هي مصممة شابة كتشق طريقها بثبات في عالم الخياطة العليا التقليدية. تصاميمها مميزة وخدمتها أيضا مميزة. غنخليكم اليوم تكتشفوا خديجة التادلي من خلال هذا اللقاء اللي جمعنا بها من خلال فقرة تصاميم. اسمي خديجة التادلي، مصممة أزياء تقليدية مغربية نسائية ورجالية لتتماشى مع جميع المناسبات. حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال، والتجأت للخياطة اللي هي الموهبة ديالي منذ الصغر. قبل ما ننتهي للخياطة كنت كنمشي عند الخياط دائما كنعطيه تصميم من خيالي، سواء في الفصالة أو في تركيب الألوان، وكانوا القطع اللي كنلبس كينالوا إعجاب الناس. وكنت كنحضر اوسي دي ديفيلي ديال المصممين المعروفين. كنت كنلقى ان القطع المعروضه للبيع ديجا رسمها في خيالي. قلت علاش لا حتى انا ما نفيدش بافكاري الناس اللي مولوعين بالزي التقليدي اللي هو زي كنفتخروا به كمغاربه مجموعين. اول قطعه صممتها كانت هديه مني لصديقتي في الخطوبه ديالها، دمجت فيها ما بين العصري والتقليدي ودخلت فيها الوان عده، عطات لوحه فنيه رائعه، وكانت هذيك هي بدايه الانطلاقه ديالي في هذا المجال. اختيار الأثواب تيكون على حساب المناسبات وعلى حساب الأثواب الدارجة في الموضة، وتعجبني ندخل في تحدي مع نفسي ونخدم جميع الأثواب، منها الكريب، لا جورجيت، دانتيل، لي بروكار، فولور وغيرهم. اعتمدت على موهبتي وصقلتها بالممارسة، ودرست الفصالة اللي هي أساس كل تصميم. طبيعي اني كنصح الزبونه بحسن الاختيار على حساب لون البشره، على حساب الجسم ديالها. من بعد تندخلوا في تفاصيل الخياطه اللي هي واش بغات فصاله مخزنيه او لا فصاله عصريه او لا نمزجوا بيناتهم بجوج، عاد تندوزوا للديتاي واش طرز، واش زواق المعلم او لا التنبات، او لا كنقدروا نديروا مزيج بينهم كاملين. هذا القفطان كيف ما كتشوفوا هو من قطعه واحده، مخدوم بالطرز الرباطي اللي كيبقى مواكب جميع العصور. غنخدمو بخدمه المعلم، وغندخل عليه البيغلاج، البرون سورتو لانه طوندونس دابا، والمضمه كنخليها هي اخر المطاف.
دابا غنقدم لكم تشكيله من التصاميم ديالي اللي كنتمنى تنال اعجابكم. هذه تكشيطه من قطعتين في صاله مخزنيه، سي د لا جورجي د لا سوا، تنبات جيومتريك، خدمتها باللون الابيض واللون الازرق اللي عطاو مزيج رائع. هذه لبسه اعتمدت فيها على قصه عصريه مخدومه بالتنبات، اعتمدت فيها على الوان عده اللي عطاوها بهجه واناقه. هذه تكشيطه من قطعتين في صاله مخزنيه، خدمتها بالتنبات على شكل سيمتري اللي عطى منها لوحه رائعه.
لأن صناعة الزيت التقليدي المغربي عالم مليء بالأسرار وبالتفاصيل الكبيرة والصغيرة، واليوم غادي نتعرفوا عليها مع فتيحة سعيد اللي عندها خبرة أكثر من 40 سنة في هذا المجال. من خلال فقرة طوب صنعة غادي نتعرفوا على الكثير من الأسرار والتفاصيل الدقيقة والصغيرة كيف ما قلت لكم. السلام عليكم، معكم فتيحة. اليوم غادي نوريكم التصميم ديال القفطان من الاول. كنبداو بالفصاله ديالو. ملي كنحطوه كنشوفوا الفصاله ديالو اشنو النوع ديال الفصال اللي غادي نفصلو. كان خصنا ندفعو من بعد المعلم الخياط، كنختاروا له باش غادي يتخدم، اش من سفيفه ولا ضفيره ولا شنو بغات السيده اللي هي مولاتو ولا ديال المحل ديالنا. ساعه من بعد غادي نشوفوا ملي غيجي القفطان، غادي نعرفوا واش غادي ندفعوه للطرز ولا التنبات. الا كان الطرز كنشوفوا ديك الساعه من بعد اش من طرزه، النوع ديال الطرزه كيف دايره، واش بالماكينه ولا باليد. حنا الاكثريه كنخدموا باليد. غادي نوريكم هاد القفطان. هذا جا من عند المعلم ودفعناه تطرز باليد. دابا بدينا كنديروا ليه البيغلاج اللي غيجي معاه. حنا بدينا هكا يلا خدمناه. غادي نزيدوه عقيقات اللي غادي يجيوه. حنا كنشوفوا كنختاروا على حساب اللون اللي غيجي معاه. هو قدامنا حنايا الالوان كلها، غادي نشوفوا اللي غادي يجي معاه، غنبداو نصوبوا فيه. هذا ما بغاتش مولاتو مثلا فيه الطرز، كنديروا فيه غير البيغلاج. كنشوفوا الرشمه اللي غنديروا فيه، كنطراسيوها في القفطان، وعاد كندفعوا النباته اللي غادي تصوبوا. النباتات هما حدايا كلهم اللي كيعاونونا، اللي كيطرزوا معنا، اللي كينبتوا كلشي معنا. المهم كنشوفوا الالوان اللي كتجي معاه على حساب اللون ديالو اللي غيجي مع القفطان ديالو، وعلى حساب البيغلاج على حساب مولات القفطان. كاينه اللي كتبغي الطرزه كبيره، الرشمه كبيره، كاينه اللي كتبغي البيغلاج غير قليل، كاينه اللي كتبغيه بزاف. المهم حنا كنمشيو على حساب الخاطر ديال الكليانه اللي كتجي عندنا. هذا قفطان، هذا دابا كمل، ها هو واجد دابا. صوبناه بالمهرس الرقيق، سنيده كنقولوا ليه سنيده، ومصوب بالباغيت، مصوب بالموزون، بالزمرد، بالاحجار. زدنا هنا في التحت شويه كميمات، وزدنا في الظهر شويه، وعاد صوبنا له المضيمه ديالو، الثوب ديالو اللي حتى هي مصوبناها بالغابيل ديال الحجر باش هويا مصاوب.
ياسمين بن عبد الله هي ضيفتنا اليوم في فقره مجوهرات، ومن خلال هذا اللقاء اللي جمعنا بها غادي نكتشفوا كيفاش دخلت عالم تصميم المجوهرات، وايضا كيفاش كتسوحي هذه المجوهرات اللي ما كتشبهش تصاميم اخرى، وايضا الاحجار اللي كتستعمل، والكثير من التفاصيل عن هذا العالم السحري اللي اكيد كيخلي الاطلاله ديالنا راقيه ومميزه. Je suis partie en France, à Paris, pour faire une école de commerce. Au Mnisalit, au bout de 5 ans, j'ai voulu travailler dans la gémologie et le design de bijoux. Donc, je suis allée à New York pour apprendre le design. Et après, je suis allée au Maghreb où j'ai lancé ma marque Blue Jasmine. Ça fait maintenant 4 ans. Alors, on a déjà des artisans 100% marocains. Kulchi, c'est bliet, donc j'utilise pas la 3D ou les ordinateurs ou le laser. Donc chaque pièce est unique, je la refais pas 2 fois. Et chaque année, je fais 2 collections ou la 3. Et chaque collection, elle a un thème précis. D'abord, j'ai fait la Moroccan History avec les pièces de collection. Après, j'ai fait Jaipur, qui était inspiré des bijoux indiens. Et en fait, moi, j'utilise beaucoup les couleurs, avec les diamants aussi. Donc, je pense que c'est le côté authentique et coloré qui permet de reconnaître un bijou Blue Jasmine. Alors déjà, je m'inspire. Donc par exemple, je suis partie en Inde, j'ai fait un mariage en Inde, j'ai vu les bijoux indiens. Ou j'ai été inspirée par une collection qui va rassembler le bijou marocain et le bijou indien. Donc une fois que j'ai eu l'inspiration,
وكنمشي عند l'artisan وكنهضر معاه كنقول له مي زيدي هو الا بغى يزيد اون ايدي ديالو ومن بعد كنديروا ان كروكي فينال ديال لا بيس ومن بعد on l'a produit. انايا كنبغي l'émeraude ou le saphir ou le rubis كيتسماو في لو ميتي لي 3 بريسيوز. من غير لو ديامون هادو هما لي بيير بريسيوز اللي كيستعملوا في العالم. دونك انايا j'ai une préférence pour le saphir et l'émeraude. Donc on va beaucoup retrouver le bleu et le vert dans mes pièces. Pour les bijoux bldiyine, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est reprendre des anciens dessins, les bijoux bldi marocains authentiques, et de les retravailler بألوان مختلفة. بحال دابا حنايا في le bijou تقليدي كاين ديما l'émeraude ou le rouge, le rubis ou là le grenat. On a toujours le mélange ديال الأحمر والخضر. وأنايا j'ai essayé de faire بحال دابا الزرق والخضر ولا الزرق بوحدو ولا. Et donc j'ai donné une nouvelle image au bldi marocain où استعملت aussi des formes différentes, des formes plus géométriques, on va dire. Moi je considère le bijou comme une manière de s'exprimer. Donc ça va dépendre. Et là, la cliente brate un bijou pour tous les jours, ou la brate un bijou pour un événement, ou là un mariage, ou la chihaja. Ça va être des conseils différents. Pour tous les jours, on va prendre des couleurs plus sobres, plus fins, alors que pour un mariage, on va chercher une pièce plus grosse. Si elle prend des boucles d'oreilles, elle ne va pas prendre le collier. Si elle va prendre plutôt une bague, si elle prend une grosse bague, on ne va pas mettre le bracelet. Donc ça va dépendre en fait de ce qu'elle veut hier, et aussi par rapport à son teint de peau, sa couleur de cheveux, on va privilégier différentes couleurs d'or. Pour une peau mate ou là de l'or rose pour une peau un peu plus blanche. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de ce qu'elle veut et de son apparence aussi. Alors la collection اللي خدامة عليها سميتها la collection Art Déco. Donc elle est inspirée des formes géométriques et des contrastes entre les couleurs marquées, بحال دابا le noir et le blanc, le vert et le bleu, des couleurs qu'on ne marie pas forcément et des formes très très géométriques. Et en fait je me suis inspirée de la collection Art Déco par l'architecture Art Déco, donc qui est très symétrique. Et j'ai rajouté des formes de la géométrie arabe. Donc l'hexagone par exemple, ce genre de choses. Donc c'est ça la collection qui sortira en juin, Inch'Allah. وصلنا الى نهايه الحلقه ديالنا ديال اليوم. كنتسناو ارائكم وتعاليقكم، وكنضرب لكم حلقه جديده من خلال برنامج ازياء دائما عبر شاشه تيلي ماروك. الى اللقاء.